Mayong hapon sa inyo tanan mga idol, mao ni akong sudhan karong gabi ha. Nanginas mi diri sa daplin sa baybayon sa amuha kay daghan man pong kinason sa amuha. Magkukilang ta mga idol, makalibre jud atong panud-an ning atong pagkaon kay na may daghang kinason diri sa daplin sa baybayon kung magkukilang ka og baktas-baktas, duko-duko ginagmay. Dalara gud nga lingaw-lingaw mga idol, dalang jogging-jogging. Pero iniguli nimo sa kahaponon makadala na ka og kinason. Nindot mga idol, lamig sabaw na mga idol kanang giingon nila og sarok-sarok. Amo mong pungpuna diri sa amuha unya napoy hapasan, napoy saang sagol-sagol sa ining kinason mga idol. Among giputlan og tumoy para supsupon na lang na siya sa baba para dili na kuhit-kuhiton, supsupon na lang. Unya mayong gabi sa inyong tanan. Unya shout out sa tanan nga mga solid suporta kay Pobre Vlog sa YouTube sa taron mga idol, yawa pa sa Facebook. Yawa natay problema sa Facebook mga idol. Nya amping-amping mo tanan sa inyong mga trabaho mga idol. Nindot kayo ng kinason diri sa dagat mga idol, basta magkugi lang taog panginhas, libre jud kada kaon makasudan jud ta. Kini dili naman ni mahurot na mo daghan man ni kayo mga idol. Wa pa lang mahuman og limpyo pero daghan ni kayo siya, dili na ni mahurot kung sudan lang sa pamilya. Isip na kayo imong kwarta mga idol, imo na nang hipusan ang imong ipalitig sudan. Magamit na sa uban nga mga kalimitanan, pwede na ikapalit ninyo imo asin, kapalit na og